My attention's glue is on the station monitors. Setting up some software. Want to test the computer over there? Helped Vladimir code up this system the first time. Now, if you could just give my ingenious software a test run. Now that is some fine teamwork. Lend a hand? Grab a couple of wrenches and let's tighten this equipment down. Well, I'm certain that wasn't supposed to happen. Check with Vladimir? You color the wrong wires. Station showing red. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. Oh, I should have checked the compatibility when we made the order. I can stay with you until we get all this fixed. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Era pra me conferir se todo mundo tava bem? Não conferi se todo mundo tava bem. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. And he's got a new prize in his collection. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Left the life of a jackabones behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Barrett with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Give me the nod when you can. Ready to head to the Scow? It'll catch a smile out there. Hmm? Oh, sorry. Found one. Easy as a needle in the stack. Hope those powers you're getting to overinflate you. Got enough egos in Constellation. Steve, let's talk. I have to talk about the Starborn. Do you have a second? You do, right? Right? How could we not talk about it for the rest of our lives? It could be the dawn of a new era of humanity. Or it could be an elaborate prank or any number of mundane explanations. I didn't detect any localized time distortion, which isn't required for that hypothesis, but... Oh, yeah? Joking. I knew that. Jeez. We just need more data. There has to be a way to draw them out and figure out where they're coming from. Well, we definitely got off on the wrong foot, so that's going to be hard to explain. This could be a turning point for humanity, you know? Or it could be just the emergence of a powerful new faction, or some sort of elite military tech, or a gazillionaire with nothing else to do. All we know is that they wanted that artifact badly. Agreed. That is going to require more observations, more encounters with them. And who knows? Maybe we'll never see them again. E aí?
Ele acabou de soltar um vídeo, não zere Starfield rápido demais. Times like this when it feels like we've really pushed the boundaries of humanity, you know? Wonder what humanity would be like if we could all do that. Now what? Hey, you might want this. Ô Tony, pode ter dois poderes num lugar só. Não. Não, tipo... Não, mas tipo, eu falo... Não, o que eu quis falar é, tipo, você pode encontrar duas torres de poder num lugar só, num planeta só. É que
eu vi outro ali. So cold. Okay, think about campfires, warm blueberry muffins, and jacuzzis. Yeah. Everybody in Constellation dreams of this moment. Não, não é não. Aquilo ali. One of my first jobs was scanning everything on lifeless moons. Boring? Peaceful is more like it. Caralho. Pô, de longe parece um castelo o negócio, chegando perto você vai ver. Deve ser mesmo. Sim. Seria anomalia, né? Que lá é marcado como anomalia. Não, acho que é anomalia. Aí se chegar perto ele marca. Falar em anomalia, outro jogo vai ser bom pra caralho. É Stalker, né? Espero, né? Olha lá, a usina. Matar esses piratas aqui.
Posso atirar sem mirar, velho, porque essa mira tá muito ruim. Vou trocar ela. Cara invisível. Caralho, no meio da luta que eu tô fazendo aqui é meio foda, né? Open. The suspense is killing me. Lay it on me. Of course. Right. No worries. Hey, you might want this.
this cow? Our captain is not taking visitors. No one uninvited boards this cow. Captain's orders. The captain does love flatterers. No sales right now. Go away. I hear you. I'm trying to be reasonable here. All right. I'll clear you to dock. Keep yourself out of trouble, or we'll have every hired gun in the cargo bay after you. We'll let you on board. But Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Oh yes, The Rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. Yeah, we'll check with him directly if you don't mind. Go on then. Welcome to Petrov's Palace of Peculiarities, the pinnacle of perfect procurement, the penultimate panopticon of prosperity. Ha ha ha! Hey. Yes. Esse aqui é o primeiro satélite. Ah, não é ele. Tá. Esse aqui é a estátua. Não sei de quem. Howdy. You meet Vadak yet? The captain's right hand. I've never seen a man so exhausted. Eu vou tirar. Eu não tirar. Sai daí, Bart. Talk to Petrov. His Caralho, gloriousness parece will guide Einstein, os caras. Ah, I wasn't aware we had the visitors. Vladek, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables.
I don't care they have scorch marks on them anyway. The artifact? Ah, you must mean my latest curio. I have never seen anything like it. Intricate pattern details, a metal that feels soft to the touch, yet bears not one hint of wear or tear. Ah, you are out of luck, my new friend. I cannot part with it. I know, it's a fickle man who falls in love so easily, but what can I say? Mi amore. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. Oh, you do have a point. Reverse psychology won't work on me. Just ask poor Vadek. Look, I'd like to help, but... Well, that's... Thank you. Very well. What's a quick look going to hurt, huh? I know. People look at me and say, Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is painful. But that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. And of course, there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Deve ter uma fita VHS. And now, the moment itself. Ah, beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Why, yes, he did. Oh, no. No, no, no. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. We're not pirates, Petrov. We're explorers who might do a bit of piracy on the side as a hobby sometimes. I'm afraid not.
I'm easy in all things, except my collection. What are you? Guards! Wait! I surrender! I surrender! Don't kill me! Get out now. The captain's word is good. Done! Stand down, everyone. Let a nice pirate pass. Get out now. Get out now. Não.
Apresentação do Robson. Oxi. Então ele é Robson. Cara, tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado aqui. Cara, eu não sei, foda-se, cansei. What if we leave a few things here and make a second trip? Ele tem um traje de minerador, né? Out now. Get out now.
achando que ia ser um capacete lendário. Esse aí eu não consigo. Captain Petrov says stand down. Deixa eu pegar minha janta lá. Tá bom. I have something for you. Irvin would have loved to work on a planet with this kind of life. Vladimir! Vlad, come in! Come in! The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. Noel, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Sarah, she's still breathing, but oh God, all that blood. Hello, Constellation. Are you there? Who are you? What did you do to our friends? They call me the Hunter. Nem fudendo. Now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. I'm already on my way. Say goodbye to your friends. It won't be long. Forget about us. That Starborn bastard is after the artifacts. You can't let him take them. Pack up the collection, move it somewhere they can't find it. Damn it. Vladimir's right. We need to get the artifacts packed up. That means holding off the Starborn. What about everyone on the Eye? We can't leave them to die up there.
Look, I get it, but our best chance is staying here. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking. Take cover, everyone. Where? Do you really expect them to barge through the front door? That's right, Walter. He's just stopping by for a chat and a pot of coffee. Could you all keep it down? I'm trying to work here. Walter, are you all right? É ele mesmo. Sabia que era você, filha da puta. Nunca duvidei. Tira essa bosta. Matar ele. Aquele papai maduro. Ah, eu tô com a porra do pesado, velho. Pera aí. Troca isso. Vazou, né? Sentiu a pressão. Os Vasco vindo, é engraçado. Mas ele é mais poderoso que os outros, velho. Ah, fui dessa pra melhor mesmo.
Embarca na nave. What if that Starfield is still alive? Caninho. Até que parte você jogou da história? Ah, tá. Sarah? Come on, Sarah. Talk to me. No, not again. I can't bury another member of Constellation, Sarah. I can't. Don't go. She's gone. No. There's nothing that will change anything now. We should get moving. He came out of nowhere. É. Thank you. I don't think I can move right away. Ai. Caralho. Ô, tava mó triste aqui já. O cara estragou o clima já. Dad! The others are... I really messed up on this one, friend. Usually the last guy to get out. Volta no tempo pra mim, eu volto save.
Back at you. I don't think I'm gonna be moving around too much for a bit. But I'll be alright. Oh, thank the stars beyond. É, São Cole vai ter que substituir a Sarah, né, pelo jeito. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. Saw the ship dock with the eye. We took up the arm's call, but when the doors opened, there was no one there. Skulked in like a damn specter. Before I had to know, it was nothing but pain's wings and the cold sleep. Times unknown, but I came too long enough to hear him gloat about going to the lodge. Agora eles mandaram bem, tá? Friends trying to crawl away from him on a bloody trail. No tears for the old. Got the others to worry about. Não mentir não, os caras mandaram bem agora. Matar teu follower. Eu gostei disso, pô. Gostei. E teu follower nunca morre. Agora ele morreu de vez aí, ó. Calma, Toninho. Caralho, Toninho. Calma, velho. Toninho já tá falando lá na frente, já nem sabia que vai ter funeral, caralho. Where's Sarah? She's gone. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. É, como que você não avança na história agora? É meio difícil, né? Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. The hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. Mas provavelmente ele vai matar o que você tem relacionamento. Então, mata o que tem relacionamento. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fridge, or on something that can slip from their grasp. Provavelmente. Eu acho. Minha suposição. Não sei. Minha suposição. Supunhetando, eu tô. Bom, quem quiser entrar na nave tem um lugar a mais agora. Hope your walls are high, just in case the Starborn get lucky and find the spot to do the breach and storm. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. É da hora isso, pô. Ah, é sim, pô. Interessante. Ele afeta teu sentimento. Ele busca afetar seu sentimento. Da hora. Olha o play. Oh, foi difícil, hein? Eu espero que ela volte, hein? Que olha. Espero que você tenha certeza que ela volte no tempo. Que olha, se não voltar, Tony, eu vou ir na tua casa, velho. É, no Game Plus. Bom, já sei, né? Comecei uma nova personagem, então nós vai matar o Sam Cole. Aquela personagem. A Sarah deixa. Oh.
Não, Tony, vem começar a me dar spoiler não, vai. Cala a boca. Olha aqui. Nossa, olha aqui. Eu vi isso aqui. Agora dá até um aperto no coração. Não. Bom, eu tinha na verdade duas escolhas. Só que eu fiz uma e não podia fazer a outra. Hã? Eu não sei se fazer a outra vai dar alguma coisa a mais. Como é aquilo, né? Como é aquilo, né? É mais legal jogar sem voltar save. Agora vai assim mesmo. Eu só não quero o moreno atrás de mim, velho. Prefiro o Socorro. Tô viúva aos 20. Deixa eu pegar o Sam com o caralho. Eu não vou ficar com esse cara aqui atrás de mim, não. É capaz desse cara aqui querer me enrabar. Vou pegar o outro lá, que ele é homem igual eu. Mas o Sam não é? Quem é o moreno? Caralho! Ô, cara, mas o Sam não... Ô, pera aí, quero nenhum dos dois. Don't mind. I need some time to think. Ô Barrett, eu não quero mandar mais com ninguém, não. Ô Barrett. É, não, eu quero ser solitário agora, ué. Eu ia pegar... vou pegar o Vasco, esse aí mesmo, vou pegar o Vasco, foda-se. O Vasco é meu amigão, pô. O Vasco é o tipo de pessoa perfeita, sem sentimentos. Não. Era mesmo. É pra entrar em depressão. Eu tô entrando em depressão por ele. Perdi até a fome, velho. If you don't mind, I need some time to think. Ué. Mas o jogo lançou já. Sei lá. Manda um help me aí pra Microsoft. Os pertences de Sarah Morgan foram movidos para o porão da guarida. Ô, desgraça! Nossa, pior que ela era minha... Porra, velho, ela tinha um monte de coisa boa. Vou ter que carregar tudo isso aqui agora? Me fode. Ah, peguei a roupa dela. Eu posso usar a roupa dela. Não faz sentido eu usar a roupa dela, mas tá bom. Ah, é, vamos lá, né? Tá pesado pra caralho. Nossa, pior que ela tá carregando um monte de coisa, velho. Ô Vasco.
will be monitoring every captain. I will proceed to my assigned post. Hey, The lodge feels a little colder than it used to. there's that empty feeling. Eu não posso falar pra ele. Posso falar pro cara pra me seguir? Um preço alto a se pagar, né? If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. Caralho, mó clichê essa porra. I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquarius' speeches. The priest is the Sanctum Universum going Ah, to tomar no cu. crusade of discovery. Tomar no cu, filho. It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could Agora eu me arrependo de ter começado outro personagem com extorsão. Devia colocar com torção agora. Andar sozinho só. Com medo do jogo. I don't mind taking a detour to gather data. Only thing we'd lose is time, really. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Hey, when you're not busy, let's chat. Deve ter caído a loja, esse quadro. Inventory all our equipment and other odds and ends. Agora eu tô curioso, se eu voltar a save e ir lá pra lá e fazer outra escolha, será que vai? Será? Será? We can... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver qual que é, porque pode ser que eu volto muito. Agora, se eu fazer outra escolha ficar viva, aí eu acho que eu continuo. Nossa senhora, voltei muito, pera aí. Jameson, não. Salvar ou sair o olho. Salvar ou acho que agora que hora? 8h38. Isso aconteceu? Não sei, aqui foi esse horário? Aconteceu ou não? Eu não lembro. Não. Ixi. Oh, eu salvei, vou ter que fazer tudo de novo pra me saber. Por que você não zera?
Aquela aqui, ó. Ela aqui, ó. Vai ficar boa quando ela tá Let's viva. tighten this equipment down. Setting up some software. Want to test the computer? Sei lá. I'm certain that wasn't supposed to happen. Check with Vladimir. Tem chão ainda lá? You call it the Tem chão? wrong wires. Ô louco, jogar mais da metade do jogo ainda sem ela? Não dá não, Tony. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. Oh, I should have checked the compatibility when we made the order. I can stay with you until we get all... No need for them. As for you, Eu fiquei curioso, don't want acontece, to worry porra. anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector, Captain Petrov. Reached out through. Think we're gonna need him. Não, mas fala aí. Não, fala nada. Fica aqui. É, ele vai acabar falando demais. Eu ia fazer uma pergunta, mas ele vai falar o jogo inteiro. Não, mas vale a pena eu fazer tudo isso só pra ver sim ou não? Tony, eu quero um bull. Eu quero um sim ou não. Vale a pena fazer tudo isso de novo? Tá bom, então eu não vou fazer isso de novo. Então eu vou continuar com ela morta. Foda-se. Aí fica viúvo aos 20 mesmo. Vai com o Vasco. We can pay to fix the damage. Não, eu tenho culpa que o cara falou, ah, você vai com o Barrett. Eu falei... Não, o cara não pediu pra me pegar outro boneco. O cara falou, ó, você vai com esse aqui. Eu falei, beleza, bom. Bora. Não é o que você se relaciona, certeza. Ele vai matar o que você relaciona. Eu acho que sim, porque se o Sam Cole e a Andrea tava machucada, certeza que é o que se relaciona. Mas tanta gente pra ele matar, tem que matar logo a noiva. É foda, hein? Gosto de casada mesmo. Ah, eu tô com uma recompensa de 500 conto que eu matei um civil no meio da guerra. Uma bagunça da porra. Nossa, o pior que eu tô pesado agora. Cadê o Vasco? Oh, não pediu você não, tio. Pediu o Vasco. Nossa. Pior que ela tem tanta coisa. Ô, Bert, vem aqui. Tu vai ser minha mula de carga a partir de agora, velho. Take this. Enjoy. Well, you're welcome. Anyway. Sure. As always, if I see anything. Ô, Bert, eu quero te dar coisa, você carregar, você tá dando coisa pra mim, caralho. O quê? Well, it left a lasting. So. Bert, eu tô cagando, velho. Eu quero te dar item, velho. Just wait till we get. I'm guessing. Don't worry. Speaking of which, your work with Constellation has been impressive. Eu só quero dar o item pra um cara, velho. Pelo amor de Deus. Just figured I'd mention it, since we haven't had much time to chat before. You know, being a member of Constellation has given me a lot of opportunities.
And a fair bit of stress, I'll admit. It's hard to imagine just who I'd be had I never joined up. I would have never done so many things, met so many people. It's mind-boggling how different I would be. And I never would have met Irvin. Or lost him, I suppose. Statistically, that's certainly accurate, but it's not that much of a comfort. Irvin's been gone for over 20 years. Strange how memories can pop up when you least expect it. Yeah, don't worry. Logically, I know I should be over it. But I'm not, and it's gotten worse lately. I've ignored my feelings about Irvin's death since it happened. It's time for me to confront it. I'm just fortunate that Constellation has been a supporting home for me since Irvin died. I mean, where else would I get to dodge space pirates and discover new planets? On that note, I think I'd do well to distract myself with a little adventure for a bit. Porra, tio, você pode carregar uns itens pra mim? Obrigado! Puta que pariu, era só isso que eu queria. Isso, a Sarah tava cheia de coisa, filho. Tá maluco. Morreu minha bula de carga, velho. Valeu, Bert. Campanagem. Deixa eu lá. Ah, esse distrito é novo? Por quê? De mim? Entendi. Ah! Ai, caralho. Oh, esse distrito é novo, Dani? O quê? Você tá vendo a live? Não sei. Não? Quem tá falando que eu não descobri ele, então? Não, eu vim aqui, pô. Eu já andei essa cidade inteira a pé, velho. Que porra é essa? É. Ai. Não, que voltou no tempo. No tempo, mano. Esse não tem ainda não. Queria ter, né, mas não tem. Having a good one? Outra gente morta. Ô, dinheiro. It's good to be home, right? Ah, matei 3 guardas, pô. You have a minute? Que foi, José? Parece o Neymar. You're the one that was on Vectera, right? You flew in on the, frontier. Excellent. So glad I caught you. Tommy Bitlow, SSNN Research. Não, primeira vez que tá acontecendo comigo. Word is the Frontier was involved in an attack? It's true, right? You saw some real action? Oh, I'm so sorry, but you're the first source I've ever met. This is great. Great! My boss, Nadia Mufaz, would kill to talk to you. An actual eyewitness! There's credits in it. Incredible newsworthy information. Depende. Que eu tô aqui pra ouvir também, então eu posso escolher. Just share what you want then. All we want to know is about the attack itself. Just go to the SSNN building. It's not far. Keep it up, Tommy. You're killing it. Por exemplo.
Ele tá te falando que você pode matar o Barrett se você quiser. Never mind. Not a problem. Ah, deixa eu pegar. Cadê a roupa dela aqui? Eu vou deixar guardado. O Vasco é bom pra deixar na neve. O robô. Ah, o Vasco ele é bom pra deixar na nave. A habilidade dele é tudo de nave. Uhum. Deixa eu ver o que ele dá. Fusão aneutrônica, sistemas de escudo e sistemas de arma. Sistema de arma é EM ainda. EM não é muito bom, não. É, Albert tem que ficar na nave mesmo. Andrea. A pilotagem tá no máximo. A pilotagem eu acho que é só pra você pilotar a nave melhor, não é? Vou deixar o Vasco, a Barrett e a Andrea. Já foi, Tony. Tem que superar, Tony. Eu perdi minhas balas de 9mm, viado. Eu acho que eu vendi elas. Lá vem. Corta. O Toninho tá muito feliz, velho. Ele tá muito feliz com a desgraça dos outros. Nossa, agora eu vou fazer uma missão que eu até esqueci, agora eu lembrei. Eu vou pagar pagar os 3 guardinhas que eu matei ali. Onde que paga... onde paga a recompensa? Ah, deve ser aquele ali então. Esse aqui? É mesmo. Hey, what can I do for you? É você, amigo. Deixa eu falar com você por quê? Got anything you need to offload? Trade authorities always buy. Esse grama? Esses caras aqui, né? Keep moving right through the checkpoint. Wait, you are on the wanted list. Ah, vai tomar no teu cu. I've got special orders. You are coming with me. Prepare for immediate Calma, amigo. Calma, mortandelo. Matei 3 amigos. Smart decision. Stand by to be transferred. Eu fui preso? Das piratas. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. You just sit tight. Commander wants to have a little chat. Não. Tava olhando pro cara aqui. Ready, sir.
you're comfortable. We have a lot to discuss. Not this time. So, let me see what we're working with here. Says here that you spent several years as a soldier. That means you understand how to respect the chain of command. Good. I also see that you've mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. I will, when I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande. In charge of the operation for Houston. Nem li a última opção, velho. Ai, cara. See, Sister, are you familiar with what we do? Bem sei, nem quero saber. This is your only opportunity to keep yourself out of jail. So I suggest Eu you prefiro ir pra prisão, então, que escutar um cara falando na minha cara. Well, they handle the big picture stuff. We deal with a Tô very ligado. particular problem. Igual o Scar. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Eu acho que também foi Fallout. Segundo o Phil Spencer, ele parece mais Oblivion também. On the books, they maintain combat-ready spaceborne forces to deter aggression and ensure the safety of the United Colonies. What all that fancy claptrap means is that they're the ones who fight in the wars to keep our territories secure. Are we really playing this game? The pirates, like the ones you tangled with on Vectera? Please stop pretending you have no idea what I'm talking about. Smart decision. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. We barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. Não, mas eu não vou contrabandear, Tony, é diferente. O Toninho gosta de uma droga, deixa tudo lento, velho. Ô, perdi até a fome, viado. Ô, vai tomar no cu esse jogo, viu? Tá comendo meu pão de boa. E essa na morte, perdi a fome. Ah, então se fazer outra coisa não tem jeito, viu, Brian? Não tem jeito, ela morre mesmo. Mais pra frente, provavelmente. Agora que o Toninho falou que não é volta no tempo. It doesn't matter how I feel. I'm simply doing what's best for the security of the United Colonies. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UCC Steph, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Ah, eu achei essa armadura, só não achei ela lendária. Aham. Ah, mas a antibalística ali ajuda também, né? Reduz o peso das armas, caralho.
Aham. Não, mas esse reduz o arsenal ampliado e antibalística é bom, velho. Cara. Sim. Ah, essa da constelação que eu uso é basicamente isso aí, só que ela só não tem porra nenhuma demais. Só tem defesa, mano. Aham. I'm not coercing you into doing anything. I'm simply giving you a chance to redeem yourself. So, what do you say? You going to work with me? Or should I find someone else? Vai, tio, vai. Vambora. Prefiro me virar na cadeia. Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. Minha roupinha de Deixe. Let's go. Roberto, tá falando aqui, cara. Ó. Aí, Tony. 120, 136, 128. Ah, só dá mais, né? So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander's new role. Caralho. Calma, Tony. Não, se tiver voltar fantasma, eu não quero não, pô. O Robson perdeu toda a novela mexicana que aconteceu aqui. Ah, perdi a esposa, Robson. Sou viúvo. O mulher saiu aí, ó. Ficou contando aí, ó. Falando, dando spoiler pro cara. Deve ter dormido. Não, ele muta nós quando é assim. Ele muta nós. Tem que mandar mensagem no grupo ali, velho. Caralho, como que eu saio dessa prisão? Tô perdido. É aqui? Toninho. Toninho, como que eu saio da prisão, Toninho? Antônio. 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 Antônio, não consigo abrir porta, Antônio. 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 Pera aí, Antônio. Eu acho que eu sei o que é Antônio. Eu tenho que fazer a missão antes, Antônio. Vem aqui, Antônio. Tem que falar, tem que participar da malandragem dos caras, né? Aí, perdi. Aí, ó, perdi a Sarah, filho. Já entrei pra vida de contrabando já. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of Careca. cooperation, I want to introduce you to Algum personagem é um deus, né? This is the Operations Center of the UC Vigilance. Ó, o fel que eu sou tão vivo. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Depois de 5 meses. Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. Oh. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Good. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia,
So you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. You'd better hope so. Saoirse won't be easy to dupe. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Eager to get going? Good. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Ah, entendi o que você quis dizer agora. Faz sentido. Não, faz sentido. Não, não. Esse aqui, ó. It's time to hand you over to Lieutenant Toft. Nada. She'll brief you about the details of the evidence gathering portion of the operation. Nada não. Now, get out of here. And good luck. Nada. Dismissed. Pardon. Ah, eu entendi com o que você quis dizer voltar no tempo, eu acho, e com o que fazer a escolha certa. It's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Eu acho que sim. Só se a parte de olhar no tempo eu esteja me confundindo, vai. Pode ser que a parte de estar no tempo está errada, mas a parte de fazer escolhas eu entendi. Rationalize it however you like, but that evidence is critical to the success of Commander Akande's operation. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Então é aquilo lá que eu falei mesmo, tu volta no passado, só com a consciência do que aconteceu. Yes, of course. I'm sorry if I brought up any painful memories. Interestelar, one last foda-se. A bit of good news, actually. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. That's what I told Commander Akande, but he insisted. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden, and with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. We'll be here if you need us. Onde eu coloco essa porra de Aurora? É o refúgio. Oh, tá me irritando esse Bert atrás de mim. Vai lá. Queria a porra do Vasco, mas o Vasco não é. Eu já tentei tirar ele de trás de mim, esse viado não para de me seguir também.
Ah lá, quer que eu fale com ele? Eu não vou falar com você, velho. Vai me contar uma história do caralho. Eu preciso de alguém pra tirar o Bert de mim, ó. Aqui, vai ser você, meu amigo. Yes? Brian vai. Indeed I do. I look forward to it. You two go on. An interesting. Aí, pronto. A Andrea tá me seguindo. Ah, vai ser você mesmo, Andrea. Pronto, substituto da Sarah. Eu tenho outra escolha? A não ser que o Toninho fale de voltar no tempo, seria voltar ao save. É isso que ele quis dizer. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Era isso mesmo. Era isso mesmo. É, porque eu tô ligado que o final dele tá um plot. Queria saber qual. Mas eu vou saber que verá. Você fez a missão de conseguir fazer uma nave, ô Tony? No Shroud lá? Como ficou tua nave? Ficou gigante? Ficou grande ou não, Arthur? Peraí, você que fez a nave? Eu não. Não, eu sei, mas eu falo tipo... Eu tô falando da missão. Do velho lá, do Walter. Que ele fala que ele tem uma empresa que precisa de ajuda sua pra montar uma nave. Vou mostrar a nave, fi, que eu fiz. Nem o Brau acho que viu ela. Sidônia é o melhor. Eu nem quero tentar montar nada, eu mesmo tô com a merda. Ó. You should inspect your ship for heat. Need some work done? Sure, have at it. Olha que vai cair o FPS no meu jogo, velho. Olha isso. Cai até FPS do jogo, essa porra. Aí a navezinha que eu fiz os caras fazer. Sem querer que eu queria que eles fizessem isso. Porque é muito grande essa nave, velho. Vamos dirigir ela por causa disso. Deixa eu trocar aqui a nave, porque essa porra de nave cai FPS, velho. Aí, ó, roda lisinho, velho. Caralho, bugou até o áudio do meu microfone essa nave. Essa nave é muito bosta. Aquela nave lá é tão grande, velho. O FPS vai pra 2, velho. E o áudio do grupo buga também. O áudio desse jogo tá bugando pra caralho. A Andrea tá atrás de mim? Cadê ela? Pô, subiu. Ai. Nossa, tá atrás de mim. Watch out for the robots. They're surprisingly sneaky.
imagine anyone actually enjoys living here? If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Wouldn't be the first time I've heard that line. Oh, don't give me that look. I'm just having a laugh. What have you got for me? Whoa, way too hot for me. That stuff is nothing but bad news. Why don't you take your shipment and try somewhere else? If the trade authority is not interested, that says a great deal. Oh yeah, well, I got some bad news for you, love. This location doesn't buy shit like that when UC security is sitting a stone's throw from the front door. Pera. Aí. Eu vou tirar essas fotos agora, né? Pra parar de aparecer na tela de load. Fotos de bons momentos da vida. Não. Não, só faltou chorar. Pelo menos eu não chorei igual eu chorei no anime do Cyberpunk. Porque lá eu chorei, porque lá eu fiquei triste pra caralho. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Não, ué. Você assistiu o anime do Cyberpunk, pô? Wouldn't be the... Oh, don't give me that. Aurora, huh? Nice. No jogo ele é um merda. What else you got? Ele é If the foda. trade authority is not interested, that's... Nossa, pior que é mesmo. Não, mas no final o David morre, né? Aí é mó tristão, pô. All I'm going to point at is the ceiling, with my middle finger. Get that stuff out of here. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. Foda-se, eu só quero tirar isso da minha... Credits up front next time. These games are juvenile and tiresome. Não, só quero... There's a buddy of mine who runs Não, the que Crimson reload. Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he Ah, isn't então você tá falando que pra mim salvar eu tenho que fazer outra escolha, é isso Dice, you mesmo? can find him Beleza. killing the rest of his brain cells at the Broken Nada, ué, Spear. eu tô fazendo a missão dos piratas aqui. And, Que eu it's matei been a 3 pleasure doing guardinhos. business with you. Yes, you need me? Tudo por causa daquele desgraçado que não devia ter confiado desde o começo. Tá vendo, né, Toninho? Vai confiar. Ours was alright as far as numbers go. Tipo, caralho, tipo, eu dormindo. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Ah, você sabe quem eu tô falando. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Não, vai descobrir. Yeah, Ele tem que I think sofrer we o can plot. help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. É, ele começa com C primeiro, depois ele vai pra S. Yeah, well, she isn't running the show here. I am. I see no good reason why Sai we do should grupo, have any então. extra dealings with the likes of you. Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I Tô- want. Desculpe, You tô, got that? tô estressado. Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's Proteger wrapped seus a bunch of interesses. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Ah, Sarah morrer, Brad, você tem um negão, pô. Te dá bola. O quê? Eu não, eu vou jogar com o André agora a partir da frente. Que se tiver que relacionar com a Ana, relaciona também. Ah, o Brian, não sei.
Feel free to throw as many credits in my face as you want, but that isn't the point. We need to make an example out of this guy. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. Cópia da dívida de Carl Fielding. Pô, mas eu sou agiota, hein? Cacete. Virou guilda dos ladrões isso de novo? Querendo ou não, é. Os piratas. Tinha uma missão de cobrar dívida, não era dos piratas, o que era? Ainda eu falei, caralho, lembra a guilda do ladrão? Não era do banco, era? Tem que cobrar 3 dívidas de 3 caras diferentes lá. Não, é da caridade, porra, lá de Freestar. Something I can help you with? É do banco no final. É da caridade de Freestar. Eu tive que cobrar 3 doações lá dos caras que me doou. Adler Camp. Who the heck is that? É lá de Freestar, você não fez essa missão não? Você ganha 8 mil ainda no que você faz essa missão, viado. É? Não é da Freestar, né, a missão, mas é uma missão lá em Aquilo. Ô, Leão das Colônias é da hora mesmo, velho. O plot deles. Da Freestar. Pode fumar maconha na rua. You going to say anything? Or what? Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Acho que inventar uma persuasão que não seria, tipo, você tentar enganar passar o... mudar a cabeça do cara, mas sim intimidar o cara, tá ligado? I thought you were talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Come on! Give me a break! What the... Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Clearly this man has never seen how hard I can squeeze. Eu vou persuadir o cara, filho. Não vou pagar pra ele não, filho. Tá devendo que pagar. I don't have the money. Sure. I guess I could ask for a 7-day shift. Sei lá. I don't know. Cagando se a gente boa não, Tony. Eu não quero gastar meu dinheiro com ele não. I hadn't thought of that. Huh. Maybe if I rounded up some of my buddies, we could hit him when he wasn't expecting it. Huh. Yeah. Please, tell Adler I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. I didn't have much of a choice. Need something? Bom samaritano se foi. Agora tudo que tiver que fazer de errado, nós faz.
Não importa mais. Mas você fez a missão de facção tudo num personagem só, Tony? Não. Ah, sim. Vai fazer um por um também. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Deus diálogo especial. Did he get the message? Uhum. Nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. Uhum. You think you can handle running with my associates? Você pega o Adorn Fé e mata ele depois. Depois você pega o Adorn Fé e mata ele também. I'm interested. Come on. You're not shopping for real. Você acredita que o Brian pegou e dispensou ele? Get some real money. So can you handle it or what? No. There, if you want to join up with, so can you That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. É se você rejeitar ele. É o que o Brian fez, rejeitou o cara. Pegou o cara pra rejeitar ele, você acredita? Sacrificar ele. Vai ter que casar com ele. Tem como casar com ele? Será que tem alguém louco o suficiente pra casar com ele? Só se for uma pessoa que gosta muito de ter uma mamação no ovo. O bom dele, qualquer coisa que você fazer, não vai achar ruim, né? Qualquer coisinha que fazer, tá bom. Você ganha autoestima. Então. Se você tiver uma empatia com ele, acabou, filho. Você quebra o jogo. Ó a textura do planeta. Porra. Cara, eu vi anos. Ah, mas eu não vou fazer as missões da Frota Escarlate agora. Eu não tenho... Não. Não. Eu nem sei se vai ser com esse personagem que eu vou fazer no Game Plus. Vai ser sim. Como você sabe, cara? Toma teu cu, tá ligado? Essa história tua. Eu já vi você jogando, caralho, velho. Ah, pelo amor de Deus, vê se no futuro eu vou me dar bem, então. O jogo travou. Caralho. Eu quero, no futuro da minha vida, eu vou ser rico. O que eu vou trabalhar depois de sair da escola também? Fala aí. Ué.
Não, então a gente tinha a chance de falar, ó, dá pra você voltar, fazer outra escolha, que a Sarah vai ficar viva. Mas ele fez o continuar em frente, então vai continuando agora sem ter vontade de jogar o jogo. Falou o cara que volta pra fazer persuasão, velho. É a mesma coisa, Tony. Falhou na persuasão, buscou outro jeito de fazer a missão. Vou pausar a aventura com o Kleber Yay, que eu vou zerar agora com a Abigail, porque ela tem a Sarah viva. Tony, você fez desgraça na minha vida. Tony, senhor, não me ajuda na desgraça. Eu nunca fico tão triste desde quando a Serena morreu e eu voltei safe pra rever ela. Porque nem a Lydia eu fazia isso, porque a Lydia fosse. Porra. Ah. Vixe, líder da frota Scarlet é uma mulher? Caralho! Dark Brotherhood confirmado. Ah, a Frota Scarlet não é do mal então, pô. É, não é do mal. Querendo ou não, foi a UC que criou eles? There's a medical supply ship called the Ragana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. O cara fala assim enquanto a minha tá morta. O cara trata o tamanho enquanto a minha tá morta. It's done when Rake stops breathing. Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. Não tô aceitando até agora. Vou encerrar a live 10 horas só pra me jogar com a Abigail ainda. Não, aí eu vou jogar com a Abigail porque a Abigail ela tá viva lá, né? Pra onde tem que ir? Não era ali? Ah, é aqui. Não, vejo que é azul. É na lua. Nossa, eu perdi a fome mesmo, velho. Que porra é essa? Ei, o russo! De boa, russo, pode passar. I do not understand. Please confirm your intentions.
Xenomorfo. Então, eles falam que eles curtem o planeta que foi inabitado por mais de 100 anos pela humanidade. Mas vai saber qual... É, a Terra, né? Provavelmente tem. Mas... Tem não? Nem é eles que é, mas... I'm not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Para de falar dela, gente. Tá proibido. Tá proibido falar de Sarah aqui. Ah. That is not something I am going to do, not until you reveal your intentions. Ah, cara, o cara bateu um papo, enfiou uma bala na cabeça desse cara e acabou. You want him? You're going to have to kill me. Now, do you mind telling us what this is all about? You are asking me to betray my own crew. Ah, mas você não vai acreditar, amigo. Ele não significa nada pra você, velho. Mata ele e fica livre. I do not know him that well. And some of what he says is suspicious. Whoever he was before, he is a member of my crew now. Wait! Persuasão automática, foda-se. Just give me more time to think. All right, I will do it. I've got no love for the fleet. And if Rake was one of them, my loyalties with him end. But if I do this, you have to promise to spare the rest of the crew and leave the supplies for New Homestead. Is that all it takes for you to flip on me, Dimitri? Unbelievable. It is either you or all of us, Austin. I'm sorry. Cut the crap and just admit it. You're a coward. Esse cara aqui. All that crap about helping people and making a difference. But at the end of the day, you're... Nossa, eu quero testar uma coisa. When push comes to shove, you Ah tá, não, deixa ele terminar o diálogo, eu só queria testar mesmo. But at the end of the day, you're no different from the fleet. When push comes to shove, you only care about yourself. Ah, não tinha nada pra falar. Caralho! Tá, pera aí, agora eu vou ter que salvar aquele cara. Não, o cara ali... Ah, eu fiz um acordo com o cara. O cara do acordo morreu, fudeu, né? Não, ele tá vivo. The people of New Homestead need these supplies. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Você tá cabeça visível, tia. Eu não te dei nada. Já. Releasing ship from dock. Não. Ah, eu acho que eu vi. Acho que eu sei qual que é. Eu não peguei não. Eu sei qual que é, mas nunca peguei não. A Júpiter. Não ficou pra Júpiter, cara. Fui no Deixe, só que no Deixe não é totalmente diferente.
Eu acho que nem Deixe não tem Júpiter, Marte, Vênus, a Lua e a Terra. Ajudo. Aí eu sirvo, né? Nossa, passei raspando, viado. Vou acoplar, hein? Vou acoplar, hein? Posso não? Thanks for the help with the cliptic. I had it under control, but definitely went faster after you jumped into the fight. Now tell me about the Ragana. O cara fala no rádio. Os caras... Fiquei imaginando os caras da Frota Escarlate chegando na tua nave. Vou acoplar, hein? Vou acoplar, hein? Fosse cara... Fosse brasileiro do Rio de Janeiro ainda, os caras iam falar isso mesmo. No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands are clean. I would have preferred if you had... Vai pousar! Vai pousar! Vai pousar! Pousou! Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Será que ele fez isso no Flow? Será que ele fez isso no Flow? Tinha que ter feito. Vai decolar. O Sérgio, ele tava jogando, pô. Não. É que você não viu o vídeo do Games Edu, né? Mas engraçado, pô. Vê lá depois. Não, o melhor foi eu decolar em 5, 4. Muito bom. Já tem mod, Tony. O cara que eu sigo de mod de Skyrim aqui, ele já postou os mods de Starfield da semana. Melhor o gráfico é um dos primeiros a sair. Tem um que melhor que tira os bugs das texturas, que olha esse bug é meio, né? Nossa, de frente com esse troço da... Os caras tem que lançar um official patch do Starfield já, filho. Lançar o mod. Ai. Ai. This is UC security. Prepare to be scanned for contraband. Ah, porra. Onde que é? A Lua de Marte? Scan complete. You're clear to land. Some people say my love and then... Vi dois mods que ele adicionou aí. Um é a cara do Phil Spencer na lanterna e o outro é o Todd Howard.
Pera, eu tenho que falar com os caras entrar, embarcar. Vai acoplar, vai acoplar. Ah, cala a boca, Bert. Sarah morreu. Always a satisfying 1 milhão de moment. anos de silêncio. Por que ela tá com a cabeça invisível? I keep whatever you give me, yes? That is the deal? Ela não tem nada, eu não dei nada pra ela. Tem munição que ela achou por aí. Lá vamos nós iniciar o jogo pra consertar ele. Não. Não. Mas ela tá em pé, Tony. Com a cabeça invisível. Não, eu tava usando a roupa da Mendes e tava de boa. Não, ela usava a roupa da Mendes, que ela tá morta agora. Olha que você fala, eu volto, hein? Eu encerro a live aqui agora, que eu faço isso no offline. Já. Aí, pronto, a cabeça dela voltou na água. Só a cabeça. We hunt piracy all across the galaxy. You have permission to speak freely. Demora. We received word you boarded the Ragana. I don't care if Rake was with the fleet. The pilot and his crew were not. What you did was uncalled for. Foda-se. É, eu não fiz nada, o piloto é que quis seguir meu conselho. É real, eu não matei ninguém. A crew member's life. You had no choice but to comply. You cannot simply pass off the burden of the job whenever it suits you. Understood? Hearing and comprehending are two different things. Let's hope for both our sakes that you fully understand the situation. Now I want to make this crystal clear. You do what you can to stay in the fleet. But there's an Não, eu tô fazendo a favor da frota, não tô fazendo a favor dele. Do something like this again and you're out. Permanently. But for now, we will continue with the briefing. Were you at least able to join the fleet? Then it worked. You're in. As distasteful as your methods were, at least you managed to complete the job. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Cara, que eu Searsha was infiltro correct. numa After we facção que eu received não, reports on your interaction with eu não Alpha queria, Camp, agora ele we vai picked up ter on que your aceitar rendezvous também. with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. You'll get paid once I consider your report complete. And we expect your reports to be thorough. Where the Crimson Fleet is concerned, no detail is inconsequential. So what's next for you on Neva's agenda? Strange. She must want to vet you some more.
Still, it should only be a matter of time before they invite you to the key. It's likely where you'll meet Delgado. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. What is there to know? He is pirate scum, like all of them. Exactly. The Crimson Fleet is not a monolith. Any information you have on its members can only... Aí, tia, se você tem algo de errado com a frota, velho, Now that vou parar de me seguir já. you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Yes? Desculpa, Andrea. Tá. Vou ter que parar. Vou jogar sozinho, velho. Vou jogar sozinho. O Vasco. Do you require my... Yes, Captain. Pronto, vai ser o Vasco. Vem comigo agora. Ele não vai falar mal da frota. Respeita a frota. Aceita. É, postou um vídeo, você viu, né? Thomas e tanque. Ah, os caras falaram que é uma... Da nave? Ah, eu queria na nave, pô. Tinha que ter uma nave do Thomas. E o... Ship separated. Engaging drive. Ai, meu olho, viado. Porra, entrou música no meu olho. É maçã, velho. Nossa, eu nunca vim pra cá. Caça a recompensa. Ah, os defensores de recompensa. Protege o pai. Eu não queria ler diálogo agora, os caras vêm direto. Quê? So sorry, folks. 20 a 30. Esse cara me ajudando é engraçado. Vamos ver se ele vai falar comigo. Olha lá, falei? Defende recompensa. Next time, feel free to bug out. We don't need our golden goose getting scratched. Because the bounty on your head gets bigger the longer you live. So we just want to make sure it stays that way.
Sim. Sim. Yeah, so now we got two camps. The bounty hunters who want to cash in now, and the people who want to wait and cash in later. We're way different. We got actual ambition. So, you keep that pretty little mug of yours alive until it's enough for us to retire. Bem isso mesmo. Okay. Be seeing ya. Ninguém quer meu bem, Tony. Hã? Claro, os caras por tempo, não. A melhor parte da Bethesda é os mods. Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Get out of my face. You said the take was 10K, but it was 30. Big difference. Porra, essa aqui não é o Vasco, não, é? Cara, é o Vasco. You wanted 4K, you got 4K. A armadura deles é da hora, velho. Da frota. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. Caralho. Ah, porra. You kidding me? Way to make a mess in front of my new roof. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Ah, o cara tem munição Now a toss laser. this body out of an airlock O before it cara turns morre, into não tem a nem damn dinheiro no air bolso, freshener. velho. Pelo amor. The hell took you so long? Forget how to grab jump or something? Tem que deixar dinheiro pra mim, pô. Maybe for you. I'd rather shove a shotgun up my nose than remember the face of every low-life rook who passes through this station. But, all that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Keep. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Hell yeah, it is. Just watch your back when you do. Cred sticks tend to disappear around here, if you catch my meaning. Anyway, I'll tell you all about the Keep, but it's better if I show you too. Follow me. All right. History time. So, he's in orbit around Superball. That's the very same ice ball where the Mano, United uma vontade de ouvir agora, viu? Supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Ô Bruno, fica quieto aí, viu, Bruno? Tô de luto, tá? Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the Key, credits Pô, a base da frota é da hora, hein, velho? What the hell is this? All right, Sai hang daqui, on, meu. Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. And you always, Angel.
This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the lot. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the keep. About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa, whoa. Vai voar. Vai voar. Appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Vai pousar. Let's move Vai on. pousar. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations. Essa chave aí tá me lembrando. Você tá ligado que música é, né? Qual que é? Fala aí. Jasper Cripps had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Quem que é? Rook, meet Zuri, queen of the Ela? rare exports. É X-Men, pô. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that Não last sei, purchase. velho. Neva. Alright. Five Ah, lembrei figures. dessa música. Don't make me collect it the hard way. The hard way. Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you Vou when ficar I quieto. pay Eu ia fazer uma Deal coisa with aqui, mas eu it. vou Got a ficar problem with quieto. that? Seguro, Take it up with the seguro. boss. Don't On even the try right, to rip me you got off. Bradley from the I know trader value lord. when I see it. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything. No matter Ô, how. Toninho, você percebeu uma coisa da frota também ou só eu Med que bay on the left, tô me preocupando run by demais? the one and only Samina Misra. She'll patch you up if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you know? Se você olhar a live aqui por uns 10 segundos, você vai entender, eu acho que eu tô falando. Over Você there, jogou essa parte, you've né? got the Você deve last saber. Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And Ah, right mudou here um pouco já. is the most important place on the entire station, the Reckoner's Core, run by the Nada, não. Eu não posso falar, vou ficar quieto. Another new rook, Neva? I can't believe Não Delgado em still live. lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Ray? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Ah, Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood, the money. We call him our reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. It's why he's the boss. Of course.
I'm not the first reckoner to bear a bomb under my rib cage, but Delgado was smart enough to continue Bom, vamos ajudar the dos cursos. tradition. Now, let me get you set up. A moment while Esse I jogo tá me dando convene with the vontade. core. Thanks to advanced modifications even Nugent would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows Mas qual que é a diferença da frota pra Hildin, velho? more efficiently than Não sabe, Tony? Fala aí. Cadê a lore? There, you're done. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Hã? Ideologia. Yes, about time you shut up and listened. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Open the door, Jess. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Alright, Ai, ai. listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh, and you're welcome, Nev. É, eu acho que é isso, eu cansei. Já deu. É a live aqui. 3 horinhas de tarde, 3 horinhas agora, quase. É, agora não vai dar 3 horinhas, mas quase. É isso.